जोहार नमस्कार আমি বাঁকুড়া থেকে আসছি। আমি আপনাদের সাঁওতালি কবিতা শোনাবো এবং সেই কবিতার বাংলা সারাংশ একটু বলে শোনাবার চেষ্টা করব। এই যে সাঁওতা লাকচার দো সরেশ খনা সরেসা एहो गोसाई दे दो मने अंतर और कतिन पे सेता तोरा बेड़ा तारस मालका साव इन्हे तिकिन जोड़ कतिन पे इकड़ुम तबेरा तीन जोहार ने हरो माँ इन्हें बोंगा धीरी और दारी ठें एहो सेता अन को इन दो इन गौरव इन्हें बोंगा पुरुदो जीवत दारी इन्हें बोंगा दो धीरी ओका ओकाधिरी धरती पुरेना हसाय तैयार कदा इरेन बोंगा बुरु किन छानलेन खान धरती धसुलआ एहो पुरुधुल इरे गौरव ओइकेउ इमइन पे ओका सेरवारे सेना कदिये सिरजन पुरेना ओका नवा साकाम नवा बाहा भुटो बोंगा बुरु रे बांग अलाई काते ओहन व्यवहार कदा आलो बाड़ेन व्यवहार मा एहो हापड़ाम इन दो रस्करे उनु मांगेनिन पे ओकारे सारजम गलेरे नाशो मातकम बाहरेना बाहा मोहक जिंदे तेदे होयसाव गुरले अगु काते ताला जिंदे दो आखड़ा रेना जमक रे मिसा एहो दानंग दाड़ी दे दो लेताड़ कतिन पे ओना गुण आपड़े जाति लगी आपड़े लक्चर लगी सनाम इन्यालाई दाड़िया मा आपड़े लगा बांचा लगी इरे हापड़ाम को हिहिड़ी पिपड़ी को मिट मिट दिसम को सहाव कना एहो नापायान को दे दो मोहडा कइन पे नित हो ओका डहारते ओकार इरेन पहिल बिरदाली को ला रापात तेके पिठे लाठा काते तेके उतु काते को जमा कदा कहीं साढ़े सिरान लहान तेरे ओना को पिछा कान सोसना को एहो अकिलान को दे दो तोंगे लगी कतिन पे सारी बेगर एडे कथा बांग रोड दाप लेका अलगा सोची जीवन होरा ओकादर धरती मानमी ठेन पेचारेना सताम कना ओना बड़ी लेताड़ ओना गुण गिन अपनारे दीमा एहो दो आन को दे दो ओना गुण लेताड़ कतिन पे ओकारे जनाम साल आकड़ा रुसिका दाड़ी ओका सावतारेन दो सनाम को के रुसिका मुंदड़ी नाचुनिए ओका तो पंजा काते ओका हो बांग ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ एहो आयुरिये को दे दो ओना गौरव लेताड़ कतिन पे सांताड़ सावता जोहार व्यवहार हुनर धरती मानवी को सेड़ा जंकान जोहार व्यवहार हरारे हो साड़ेस भावना उदेल कान धरती जगत मानवी को अपनार जंकान एहो सतो पेड़ा दे दो चालिन पे ओना गुण दाड़ी इन्हें सावतरेन मानवी निथ को कोई काते जम होड़े एड़े काते किशोरे रना रिके बानु रे बानु तकवा ओना गुण दाड़ी इन्हें गौरव को मा बड़े एहो हदिसान को दे दो ओना गुण सदरेना दाड़ी चालिन पे सांताड़ सावता तो मोड़े हड़ सावता चलाव हरा भारत दिसम लेका संग दिसम को अपनार कान गौरव की हो गौरव को मान ओना सावता मानमी लेकाते इन्हें सावता इन्हें लक्चर सरेस खना सरेसान एहो मोड़े को इन्हें कोड़ा मोसारेना दाड़ी चालिन पे इन्हें बहल तुल रेना सहस सार साविन पे इन्हें सावता तिरलरे साव गुजु बांग ᱧᱮᱞᱟᱠᱟᱱ जवाई गरम युतुम गुजु अजार बांग सड़कान सरे सावता इन्हें निथ रिले बाला ओना गौरव दाड़ी तहन लेताड़ धरती तालाम আমি সাঁওতালি কবিতা যেটা বললাম সেই কবিতার বাংলা একটু সারাংশ খুব সংক্ষেপে আমি বলে শোনাবো। বাংলা করলে সেই কবিতার নাম আমার সমাজ সংস্কৃতি সেরার সেরা। আদিবাসী সাঁওতাল জাতির উপাসনা দেবতা জীবন্ত গাছ এবং পাথর। গাছ জীবকুলকে বাঁচিয়ে রেখেছে, পাথর মৃত্তিকা সৃষ্টি করে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রেখেছে। উপাস্য দেবতা গাছ এবং পাথর ধ্বংস হলে পৃথিবী ধ্বংস হবে। সাঁওতাল সংস্কৃতি শিক্ষা দেয় প্রকৃতির নতুন পাতা ফুল মুকুল প্রকৃতির দেবতাদের অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করে। এই জাতি সেই রীতি আজও মান্যতা দেয়। শাল ফুলের গন্ধ মোহা ফুলের মাতোয়ারা জ্যোৎস্না মাখা রাত্রির বাতাসে ভেসে আসা বাতাস বিয়ের নাচের আসর জমকালো করে তোলে।
নিজের অস্তিত্ব সত্তা জীবনধারা বাঁচিয়ে রাখতে এই জাতি সমস্ত ত্যাগ করতে পারে, দেশ পর্যন্ত বদল করে। পূর্বপুরুষদের খাদ্যাভ্যাস পাত পড়া পিঠে করে সিদ্ধ করে খাওয়া আজও অব্যাহত। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এই সমাজের খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করে বহু উন্নত সমাজ। সত্যি ছাড়া মিথ্যা না বলা, জলের মতন সহজ জীবনধারা, যেটা পৃথিবীর মানুষের কাছে বিস্ময়ের বিস্ময়। সাঁওতাল জাতির নমস্কার, প্রণাম, ধরন, সৌজন্যবোধ, মহামারীর সময়কালেও ভালো থাকার, ভালো রাখার সুকৌশল। সাঁওতাল সমাজের মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি করে খায় না, প্রতারণা করে ধনী হতে চায় না, সেই গুণ তাদের মধ্যে আজও বহমান। সাঁওতাল সমাজ পরিচালনা রীতি বহু দেশ আপন করে। সাঁওতাল সমাজে ছিল না সহমরণ প্রথা, আজও সেই মারণ বিধি পণ প্রথা প্রবেশ করতে পারেনি এই সংস্কৃতিতে। এই সমাজ, এই সংস্কৃতির মানুষ তাদের সমাজ সংস্কৃতি একই ছন্দে রাখতে মরিয়া, আর দাবি করে আজও আমার সমাজ সংস্কৃতি সেরার ছাড়া। নমস্কার। সাঁওতাল সংস্কৃতির প্রকৃতি নিয়ে আমরা সুন্দর কবিতা শুনলাম। এবারে বলবেন কনিষ্ক দেওঘরিয়া।